बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नैब जज अरशद मलिक और जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बयानात के बाद पाकिस्तान की तारीख में ये बात हमेशा के लिए लिख दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के सियासी मामलात में मदाखलत के हवाले से साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने बयान हल्फी में इकरार किया है कि उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हाई कोर्ट के एक जज को हुक्म दिया था कि 2018 के आम इंतखाबात से कबल मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत पर रहा ना किया जाए। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ इंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक हाई कोर्ट के जज का नाम एडिट करने के सिवा जो मिस्टर शमीम है उनका हल्फिया बयान जेल में पेश किया जा रहा है जी, जिसमें जस्टिस डॉक्टर राना मोहम्मद शमीम साबिक चीफ जज सुप्रीम एपेलेट कोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान 31 अगस्त 2015 ता 30 अगस्त 2018 हल्फिया बयान देता हूँ कि जुलाई 2018 में जब चीफ जज की हैसियत से खिदमत सरंजाम दे रहा था उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार तातीलात के सिलसिले में अपनी फैमिली के 27 अफराद के हमरा गिलगित आए और उन्होंने अदालत के मेहमान खाने में क़याम किया। जिस शाम का ये वाक़या है उस दिन मैं मेरी मरहूम अहलिया जस्टिस साकिब निसार और उनकी अहलिया बाग में चाय पी रहे थे। मैंने देखा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान परेशान थे और अपने रजिस्ट्रार से मुसलसल फ़ोन पर बात कर रहे थे और उन्हें हिदायत दे रहे थे कि जस्टिस की रिहाइशगाह पर जाओ और उनसे दरख्वास्त करो कि मुझे फ़ौरन फ़ोन करें। अगर फ़ोन कॉल ना लग पाए तो उन तक मेरी तरफ से ये पैगाम पहुंचाना कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को किसी भी कीमत पर आम इंतखाबात से कबल जमानत पर रिहाई नहीं मिलना चाहिए। इसके थोड़ी ही देर बाद उनकी जस्टिस से फ़ोन पर बातचीत हो गई और उन्होंने उसे बताया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ आम इंतखाबात के इनेकाद तक जेल में ही रहना चाहिए। दूसरी जानिब से यकीन दहानी मिलने पर वो पुरसकून हो गए और खुशी से चाय का एक और कप मांगा। मैंने बहैसियत एक साथी और मेज़बान की उनसे कहा कि वो गिलगित बल्तिस्तान में अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाएं और उनसे कहा कि उन्होंने जस्टिस को ये पैगाम क्यों पहुंचाया और किस लिए। उन्होंने मुझे जवाब दिया, राणा साहब आप नहीं समझेंगे, आप इस बात को यूँ समझें कि जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं। मैंने उन्हें अपनी मरहूम अहलिया और उनकी अहलिया के रूबरू कहा कि मियां नवाज शरीफ को गलती से फंसाया गया है और उनकी सज़ा और मरियम नवाज शरीफ की सज़ा को देखकर और उनकी फ़ोन कॉल सुनकर ये वाज़ेह हो जाता है कि पहले तो वो साकिब निसार साहब नाराज़ हो गए, लेकिन फिर फ़ौरन ही लहजा बदलते हुए उन्होंने कहा कि राणा साहब पंजाब की केमिस्ट्री गिलगित बल्तिस्तान से मुख्तलिफ है। खबर में दोनों फ़रीक़ैन से राब्ते की कोशिश भी हुई जिसके जवाब में शमीम अख्तर की जानिब से तस्दीक की गई, जबकि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से दो टोक अल्फाज में इस बात से इनकार किया और कहा उन्होंने कभी अपने मातहत जजेस को किसी भी अदालती फैसले के हवाले से कोई अहकामात नहीं दिए, चाहे वो ऑर्डर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या फिर मरियम नवाज के खिलाफ हो या किसी और के खिलाफ हो। इंसार अब्बासी की इस खबर के बाद सियासत में एक नया मोड़ आ चुका है। इस खबर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अपीलों से मुतालिक गिलगित बल्तिस्तान कोर्ट के साबिक जज के इंकशाफात का नोटिस ले लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने नोटिस लेते हुए गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम समेत दी न्यूज़ की एडिटर इन चीफ एडिटर और सहाफ़ी इंसार अब्बासी को कल सुबह 10:30 बजे ज़ाती हैसियत में तलब भी कर लिया है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया जी कि दी न्यूज़ में शाया खबर बाद नज़र में ज़ेर समात मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश है। साबिक चीफ जस्टिस ने अपने रद्दमल में कहा है कि मेरे मुतालिक रिपोर्ट होने वाली खबर हक़ाइक़ के मुनाफी है। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के सफ़ेद झूठ पर क्या जवाब दूँ। साकिब निसार ने कहा कि राना शमीम बतौर चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान एक्सटेंशन मांग रहे थे जो मैंने मंजूर नहीं की और एक मरतबा राना शमीम ने मुझसे एक्सटेंशन ना देने का शिकवा भी किया था, जिस पर राना शमीम ने कहा कि साकिब निसार के पास तौसी का इख्तियार ही नहीं था। इस वक्त ऐसे बयान का सामने आना किसी साजिश का नतीजा है या मुल्क में एहतसाब के निज़ाम पर कड़े सवाल यकीनन पैदा होने जा रहे हैं। आज सारा दिन सियासी जमातों की तरफ से रद्दमल आता रहा, बल्कि नून लीग की तरफ से मामले को पार्लियामेंट में भी उठाया गया। अब इसी पर बात करेंगे, इसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनके हवाले से बात करेंगे और एतजाज़ एहसन साहब कानूनी माहिर हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम थोड़ी रहनुमाई लेंगे कि कानूनी तौर पर जो है वो हमारी रहनुमाई फरमा सकें कि कितना क्या हैसियत क्या है जो ये बयान हल्फी इसकी। बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। एतजाज़ साहब मुझे बताइएगा कि क्या कानूनी हैसियत क्या है इस बयान हल्फी की? इस वक्त तक तो कुछ हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है उसकी। ये बयान हल्फी की हैसियत होगी अगर ये अदालत में बाकायदा पेश किया जाएगा, बयान हल्फी बयान देने वाला पेश होगा, उसका पूरा बयान होगा
اور اس کے جرا ہوگی، اور وہ بھی ایک مناسب پروسیڈنگ میں. یہ نہیں کہ یوں ہی آپ ایک ایسی بیان بنائیں اور لکھیں اور بازار میں بانٹتے پھریں. یہ کوئی پیمفلیٹ تو نہیں ہے گورنمنٹ کالج کی الیکشنز والی کہ آپ چھاپیں اور بانٹیں. یہ الفی بیان ایک سابق چیف جسٹس نے دیا ہے تو اس کی وقت صرف تب ہو سکتی ہے جب وہ خود پیش ہوں عدالت میں اور کسی معاملے میں ان کو طلب کیا جائے. وہ طلب ہوں، وہ وٹنس باکس میں کھڑے ہو کے اپنے ایفیڈیوٹ کے ہر حرف پر وہ اس کو تصدیق کرے اور اس کے بعد ان پہ جرا ہو. ان سے بڑے بڑے سوال کیے جا سکتے ہیں کہ اتنی دیر کیا ضرورت کیا تھی ثاقب نثار کو وہ بات کرنے کی، اتنی تاخیر سے کیوں کی اس نے. تاخیر کا آپ کو کیا، آپ کے پاس بیٹھ کے کیوں کی، جس کو ایکسٹینشن پہ اثر آپ کی ایکسٹینشن پہ پڑا اس کے آرڈر سے رجسٹرار کے ذریعے کون کرتا ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ کیس ہو، اتنا امپورٹنٹ کیس ہو اور جج کو آپ نے کہنا ہو کہ فیصلہ یوں کرو یوں کرو، آپ کسی اپنے ماتحت کے ذریعے کہیں گے، اس جج کو کہلائیں گے. یہ تو بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جو جسٹس شمیم کو فیس کرنے پڑیں گے. اور اگر وہ غلط ثابت ہو گیا اس کا ایفیڈیوٹ تو پھر اس کو سزا ہوگی. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، لیکن چونکہ عدالت نے اب بلا لیا، ذاتی حیثیت میں بلا لیا ہے، اب یقیناً ثبوت بھی مانگے جائیں گے. اگر ثبوت لے کر پیش ہو جاتے ہیں لوگ جن کو بلایا گیا ذاتی حیثیت میں، تو پھر تو اعتزاز صاحب کیا سمجھا جائے، ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا، ایک نیا معاملہ کھل گیا اور اس کے اوپر آگے پھر پروسیڈنگز چلیں گی. دیکھو وہ تو توہین عدالت کا نوٹس تو گیا ہوا ہے، وہ تو کاروائی اس لحاظ سے ہوگی، لیکن جو اس کا بیان آنا ہے وہ تو آنا ہے ناٹ ایز اے ملزم بٹ ایز اے وٹنس وہ حلف اٹھائے کسی مناسب کاروائی میں. اور یہ یوں ہی سینسیشنلزم کرتے ہیں. وہ اس کی ٹیپ دکھا دی پریس کانفرنس میں بیٹھ کے ارشد ملک کی اور کہا جی رہا کرو. میں نے اسی دن کہا، میں نے کہا اگر آج یہ چاہتے ہیں مسلم لیگ والے واقعتاً چاہتے ہیں کہ یہ نواز شریف رہا ہو تو وہ بری ہو سکتا ہے. اگر یہ ٹیپ جا کے جو کہ ارشد ملک کے منسوب وہ ٹیپ ہے یہ جا کے پیش کر دیں عدالت میں، آج تک نہیں کی تو صرف بازار میں ایک شوشہ چھوڑ دینے سے تو کوئی عدالت متاثر نہیں ہوتی نہ قانون متاثر ہوتا ہے. پھر سوال یہ ہوگا کہ یہ اس شمیم کی کتنی ملاقاتیں میاں صاحب سے ہوئی ہیں لندن میں جا کے نوٹرائز کرتا ہے، یہ ایفیڈیوٹ دیتا ہے. جہاں وہ بیٹھے ہوئے، یہ لاہور میں کیوں نہیں ہو سکتا تھا، اسلام آباد میں کیوں نہیں ہو سکتا تھا، یہاں بیان کیوں نہیں دے سکتا تھا. تو یہ بہت ساری، اور اس کے بیٹھے ہوئے ایک آدمی کے بیٹھے ہوئے چیف جسٹس ہے کہہ رہا ہے کہ 3 ٹائم پرائم منسٹر. اعتزاز احسن صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اب یہ جو معاملہ ایکسٹینشن والا سامنے آ رہا ہے کہ جو لاجک جو دی جا رہی ہے یا جواز جو دیا جا رہا ہے وہ جسٹس ثاقب نثار کی طرف سے کہ ایکسٹینشن کا معاملہ تھا جس کی وجہ سے جو ہے یہ انتقامی کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا سپریم کورٹ کے جسٹس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ جی بی کا جو جج ہے ان کو ایکسٹینشن دے سکے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں ایکسٹینشن انہوں نے نہیں دینی تھی، وہ کلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں انہوں نے جو آبزرویشنز دی تھی کسی فیصلے میں یا کسی مقدمے میں آبزرویشنز دی تھی وہ اثر انداز ہوئی کہ اس کی ایکسٹینشن میں اس کے خلاف، اور وہ ہو سکتا ہے، وہ ہوا ہوگا ضرور اور ہو سکتا ہے. اسی لیے تو ورنہ یہ خاموش میں اتنی دیر کیوں بیٹھا رہا. یکدم اب تاریخ آئی ہے اور یہ نواز لیگ نے، نواز شریف خاندان نے پیش کر دیا یہ ڈاکومنٹ تھیلے سے نکال کے. یہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں. اچھا اعتزاز صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ اب چونکہ یہ معاملہ اگر سامنے آ گیا ہے تو یہ تو بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جیسی ایک صورتحال جو ہے وہ بن سکتی ہے. اب جو بھی ہو، جس طریقے سے بھی ہو، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. اب چاہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا خود نوٹس لیں، اس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، لیکن ہونی چاہیے اس کے اوپر تحقیقات. نہیں، تحقیقات تو ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے.
शरीफ खानदान को इनिशिएट करना चाहिए ना, जो गरीब पार्टी है सही है। उनकी मुद्दईयत होना चाहिए, उनको मुद्दई बनना चाहिए, मरियम को और नवाज शरीफ को मुद्दई बनना चाहिए। अगर इनका ये मौक़िफ़ दुरुस्त है तो फिर ये मुद्दई बनेंगे, ये किसी को और ये दरख्वास्त अदालत में जानी चाहिए मरियम की तरफ से या नवाज शरीफ की तरफ, फिर इसको अहमियत दी जा सकती है इस इशू को, वरना कोई अहमियत नहीं है। नहीं तो एतजाज साहब, फिर इस तरह के जो बयानात हैं अदालतों के जरिए से होने वाले बड़े फैसले पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर असरअंदाज होने का अंदिया नहीं देते नजर आते? कोशिश तो ये है ना जी, कोशिश तो यही है कि उनको जाए, पहले अरशद मलिक का एफिडेविट ले आए कि जी ये सारा कुछ जो है वो किया है, इसलिए गया है कि नवाज शरीफ अरशद मलिक पे बड़ा दबाव था और उसने ये कन्फेस कर लिया है। वो कन्फेस किया है तो वो टेप आप जाके अदालत में तो किसी में पेश करें। आप हर वक्त कहा है कि मनी ट्रेल हमारे पास है, मनी ट्रेल दी नहीं। ये है वो सबूत जनाब स्पीकर, तो कहाँ है सबूत? यही नहीं, कोई एक कागज नहीं दिया। बेटा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं फ्लैट, और ये लोगों ने, हमारे दोस्तों ने हमें सारे अब जब ये बात सामने आ चुकी है और आपने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि कानूनी तौर पर इसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से कोई बेनिफिट मिल सकता है मरियम नवाज साहिबा को या मियां नवाज शरीफ साहब को अपने केस के हवाले से? लीगली कोई फायदा नहीं होगा, लीगली कोई फायदा नहीं, कानूनी तौर पे। बाकी सियासी तौर पे वो तो हर बात को उठा लेते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, शायद खान अब्बासी साहब 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे उन पे और कहेंगे लोगों ने वो जी बरी हो गई, वो तो कुछ भी नहीं, वो सारे गलत निकला, वो तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दबाव डाला जज पे, आमिर फारूक साहब पे, और ये वो इसलिए हो गया जी, हो गया वो तो हो गया, वो तो एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करेंगे, सियासी एतबार से ये एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे, और लोगों को ये पता इल्म हो गया कि इसकी कोई बुकत नहीं है, तो फिर फायदा नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, कानूनी नुक्ता नज़र को बड़ी वजाहत से बयान कर रहे थे इस तमाम मामले के ऊपर, जो एक कानून हमें बताता है या कानूनी तौर पर इसकी क्या हैसियत है उस पर हमें आगाह कर रहे थे। एक छोटा सा क्विकली हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी यहाँ जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज एतजाज अहसन साहब ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ही है जो इसको आगे परसू कर सकती है, वो जो है वो इसमें मुद्दई बने। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब, उनसे हम मजीद जानेंगे कि अब नून लीग की क्या टेक होने जा रही है इसके ऊपर, नून लीग किस तरह से इस मुद्दे को उठाने जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब ये क्या अब वाकई ये मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त है कि अब इस बयान हल्फी को जो है वो एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि केस जो है वो चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और पहले ही कहा जा रहा था कि इंसाफ नहीं मिल रहा, अब शायद ये उस मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत बख्शे? देखिए, ये एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस अफसोसनाक हैं। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज ने एक अल्फी बयान दिया है और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जेन्युइन है, और बहुत से ये कह रहे हैं कि जज साहब के अपने क्रीडेंशियल ठीक नहीं थे और ये हुआ वो हुआ, और ये जो है ये इट विल नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ लॉ जब भी इसको किया जाएगा। दूसरी तरफ जो साकब निसार साहब के कुछ लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि बड़े अच्छे चीफ जस्टिस थे, और कुछ कह रहे हैं कि इतनी बातें हैं कि वो हम शुरू कर दें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने दौर में की हैं, उनमें मुख्तलिफ रेफर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया है और इनको बुलाया है सबको जो कंसर्न लोग हैं। तो मेरे ख्याल में अगर अदालत के अंदर ये चीज़ चली गई है तो वी शुड नॉट जंप द गन, और वी शुड नॉट ट्राई टू से कि उनके फैसलों को हम इन्फ्लुएंस ना करें कि ये जेन्युइन है या वो ये नहीं जेन्युइन। लेकिन आज सारे चैनल्स पे यही डिस्कशन हो रही है। ये कहने के बाद मैं ये कहूँगा कि अगर तो जस्टिस शमीम ने जो कुछ कहा ये वैलिडेट नहीं कर सकते या इसको सब्सटेंशिएट नहीं किया जा सकता लीगली, तो ऑब्वियसली ही विल हैव टू पे द प्राइस।
لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے، آپ حیران ہوں گی اور لوگ بھی سن کے یہ حیران ہوں گے کہ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ ایک جو انٹرنیشنل رول آف لا کے اوپر کہتا ہے، 2020 میں انہوں نے یہ کہا کہ دنیا کے 128 جو کنٹریز ہیں ان کے سسٹم کو ٹیسٹ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان 120ویں نمبر پہ، صرف 7-8 کنٹریز ہم سے پیچھے. اور دیکھیں اس کے اندر 3-4 چیزیں انہوں نے کہی ہیں. انہوں نے کہا کہ سول جسٹس، کرمنل جسٹس، کرپشن کے سے بچنے کی صورتیں، انسان جو ہیومن کے رائٹس وغیرہ ہیں وہ کر کے وہ کیا. آپ ابھی دیکھیں، آپ اپنی اگزامپل ہی لیں. فار ایگزامپل جسٹس منیر نے نظریہ ضرورت دیا. آج ایون ہماری پریزنٹ جوڈیشری بھی کہتی ہے کہ بہت بڑا ظلم ہوا. انہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت مولانا تمیز الدین کی وہ پلی کو خارج کر دیا، اور اس وقت جو کانسٹیچوئنٹ اسمبلی تھی اس کو توڑنے کو انہوں نے جائز قرار دیا، ختم ہو گیا. پھر آپ دیکھیں کہ جسٹس نسیم حسن شاہ، اللہ انہیں بخشے، فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ یہ بھٹو صاحب کی جو ہینگنگ تھی اور ایگزیکیوشن ہم نے جو ورڈکٹ دی تھی انڈر پریشر دی تھی، اور یہ ایک قسم کا وہ جوڈیشل مرڈر لوگ کہتے ہیں کہ ہوا. پھر آپ دیکھیں جسٹس ارشاد صاحب نے پرویز مشرف صاحب کا جو کیس تھا اس میں 3 سال کی ایکسٹینشن کے ساتھ ان کو الاؤ کر دیا کہ آپ آئین کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں، امینڈ کر سکتے ہیں، جو کہ ایون سپریم کورٹ بھی اپنے طور پہ نہیں کر سکتی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہے، ہمارے سسٹم کو ہمیں بہتر کرنا ہے، لیکن اس طرح کی کوئی ایلیگیشن آئے تو اس کو آن میرٹ ضرور دیکھا جائے، اور جو اس کو سبسٹنشیٹ نہ کرے وہ بھی دیکھا جائے، اور اگر ٹھیک ہو. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. میں جاننا یہی چاہ رہی ہوں کہ نون لیگ اب چاہتی کیا ہے، نون لیگ اب اس کے اوپر کرے گی کیا؟ کیونکہ انہوں نے بڑے کلیئرلی انہوں نے کہا کہ مدعی بن جائے نون لیگ، اور اگر وہ اس کو آگے پرسو کرنا چاہتے ہیں تو بنتا ہی ان کا ہے کہ وہ جو ہیں وہ اس کو آگے پرسو کر رہے ہیں اور مدعی بن جائیں. تو اب نون لیگ کیا کرنے والی؟ جی دیکھیں، اعتزاز احسن صاحب کی باتوں میں 2 چیزیں تھیں. ایک تو انہوں نے آؤٹ رائٹلی کہا کہ یہ جو ہے حلفی بیان یہ عدالت کے اندر جا کے تو یہ نل اینڈ وائڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے جب تک کہ چونکہ اب عدالت میں ہے نا تو فیصلہ ہو. لیکن دوسری بات ان کی بڑی ٹھیک ہے کہ ہمارے جو لیگل ٹیم ہے جو سپورٹ کر رہی ہے نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز کے کیسز کو، مجھے تو اس کا زیادہ علم نہیں ہے، وہ آئی ایم شور کہ وہ اس کو دیکھے گی. اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے. اس کی دیکھیں ایک چیز انہوں نے کہا قانونی حیثیت نہیں ہے چونکہ کورٹ میں نہیں دیا، یہ انہوں نے اپنے طور پہ تقسیم کیا. لیکن دی پوائنٹ از کہ ہی سٹینڈز بائی اٹ، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو سپورٹ کروں گا. میں ابھی بھی بلیو کرتا ہوں کہ یہ ہوا اور میں اس کا وٹنس ہوں اور میں آن اوتھ یہ کہہ رہا ہوں. تو یہ فیصلہ کرنا پھر ابھی عدالت پہ چھوڑنا ہے نا. لیکن جو بات انہوں نے ٹھیک بتائی ہے اعتزاز احسن صاحب، اینڈ آئی ایم شیور جو جوڈیشل ٹیم ہے میاں صاحب کی وہ اس کو نوٹ کرے گی. وہ کہتے ہیں کہ اس کو پروسیڈنگ کا حصہ بنائیں اپنی طور کے اوپر. اپنا جب کیس آگے لے کے آئیں تو وہ جو ٹیپس کی ارشد ملک کی بات کر رہے تھے ان کو بھی اس کو حصہ بنانا چاہیے اور اس کو بنانا چاہیے، اور اس کے اوپر ان کو ریلیف مل سکتی ہے. لیکن یہ جو باہر کی ہماری کمنٹری ہے نا، صرف حصہ بنانے کی حد تک، یہاں پھر آپ جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کریں گے اور اس میں اسپیسیفک کیس کے اندر جو ہے وہ مدعی بن جائیں گے. دیکھیں وہ ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ وہ یہ جو کچھ یہ کاروائی یہ انفارمیشن سامنے آئی ہے وہ ان کے وکلاء اس کو اپنے ڈیفنس میں پیش کریں گے نا. اور دیکھیں جب آپ کے اوپر ایک کیس بنا ہوا ہو، جب آپ 100 دن تقریباً 120 پیشیاں کی ہوں، جب آپ پرائم منسٹر کے رتبے سے ہٹائے گئے ہوں، جب آپ پارٹی کی پریزیڈنٹ شپ سے بھی ہٹائے گئے ہوں، تو وہ ان کے پاس اگر کوئی جائے گا اور کہے گا میرے پاس یہ انفارمیشن ہے تو وہ they will be too happy کہ یہ لائم لائٹ میں آئے اور یہ کورٹ میں جائے. یہ لوگ جو کہتے ہیں انہوں نے ایسے کیوں کیا، مطلب ہے کوئی بھی مدعی جو مدعا علیہ ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر اس کے خلاف اس کے حق میں اتنی امپارٹنٹ چیز آئے تو کہیں نہیں مت دو کیونکہ یہ خواہ مخواہ کا یہ ہوگا، وہ تو اپنے ڈیفنس میں کرے گا. لیکن کورٹس کو موجود ہے بیورو چیف نیو نیوز برطانیہ کوثر کاظمی صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. کوثر کاظمی صاحب، بڑے سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں اور ان میں سے کافی کچھ لاجیکل بھی ہیں. جس طرح اعتزاز احسن صاحب نے کچھ دیر پہلے ہم سے بات کی، پھر ابھی جنرل صاحب بھی بات کرتے تھے. اعتزاز احسن صاحب کا ماننا ہے کہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی قانونی حیثیت ہے ہی نہیں. ایک تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ قانونی حیثیت کیا ہے.
दूसरे पे जो जिन सवालात का मैं जिक्र कर रही हूँ कि वो उठ रहे हैं वो ये कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी राना शमीन साहब को कि वहाँ पर जाकर और वहाँ पर वो इस तरह की जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर बयान हल्फी जो है वो दे रहे हैं। एतजाज़ हसन साहब ने भी कहा कि अगर करना था तो फिर बाय द बुक प्रॉपर तरीके के साथ सामने आते, अदालत में जो चीज़ें हैं वो जमा कराई जाती। तो आखिर इस चीज़ को करने की क्या ज़रूरत रही होगी? आयशा, मेरी अपनी बात हुई है, इससे पहले भी नियो ये खबर ब्रेक कर चुका है, मेरी बात हुई जस्टिस शमीम से जो चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान के। इस हवाले उनकी मेहरबानी कि उन्होंने फोन पे चलना में बात की। जो सवाल मैंने उनसे किया था इसी हवाले से कि आप इतना अरसा खामोश क्यों रहे, आप पहले क्यों नहीं बोले, तो बड़ी जज्बाती कैफियत थी उनकी। अपनी अहलिया का हवाला दिया उन्होंने कि उनके इलाज के हवाले से अमेरिका आना जाना था उनका। उनके सामने ये बात हुई थी किसी लॉन में बैठ के चाय पीते हुए, जब साकिब निसार मुखातिब हुए अपने पहले रजिस्ट्रार से, फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनसे उनका राब्ता हुआ। जो बातें भी हुई जस्टिस शमीम के सामने और उनकी अहलिया के सामने हुई थी। अब वो बीमार थी, बीमारी इस नोयत की थी कि शी नोज के कितने दिन उनके पास हैं। अच्छा। इस सिचुएशन के बकौल जो जस्टिस शमीम है जज्बाती अंदाज में उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ ने ये कहा कि हमारे सामने ये बात हुई है, एक शख्स था, नाइंसाफी हुई, हम वहां पे मौजूद थे, ये बात हमने सुनी, तो आपका ये फर्ज बनता है कि मतलूबा शख्स तक अपनी ये बात पहुंचाएं, बल्कि कौम के सामने अया करें कि एक मुंसिफ जो है वो दूसरे एक जस्टिस को ये बात बता रहे हैं, तो यकीनी तौर पर ये बात हमारे और उसके दरमियान थी। ये वो शख्स जानता था जिससे जनाब साकिब निसार साहब मुखातिब हुए थे। अच्छा, एक और चीज बताइएगा काज़मी साहब, ठीक है, मुझे आपकी बात समझ में आ गई कि क्या वजह रही है कि अब इसको पब्लिक किया गया। मुझे ये बताइएगा काज़मी साहब के इस तरह के सवालात भी उठ रहे हैं कि एक ताल्लुक, एक राबता, मुलाकातें, इनका एक रिकॉर्ड है या फिर होती रही होंगी, तो इस बारे में क्या पता चला है कि साबिक जज जस्टिस राना शमीम का मियां नवाज शरीफ से किस किस्म का ताल्लुक या फिर मुलाकातें या फिर एक कनेक्शन हो सकता है? देखिए जी, 2019 के अंदर पहला राब्ता किया था जस्टिस शमीम ने हसन नवाज से टेलीफोन पे, और उनको ये बताया था कि मेरे पास इस नोयत के कुछ चीज हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसे राज हैं जो मैं आपसे बयान करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी कि हमारा जो मामला है वो हमने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। तो जो भी हमें आपकी तवक्को है वो जनाब हमें खालिक कायनात से है। आप जनाब जो भी करना चाह रहे हैं अपने तौर पे अगर करना चाहते हैं तो करें। और इस बात की तस्दीक शमीम ने, जब मेरे साथ उनकी बात हुई तो उन्होंने भी इजहार किया इस बात का, बल्कि ये भी उन्होंने बताया कि जब मैं लंदन पहुंचा तो नोटरी पब्लिक के पास मैं राना तौर पर गया और आज उसकी तस्दीक नोटरी पब्लिक ने कर दी। जब नियो ने राब्ता किया तो जो चार्ल्स गत्री हैं उन्होंने खुल के कहा कि जब वो मेरे पास आए हलफनामा लेकर जो अल्फिया बयान देना चाह रहे थे तो उन पे किसी किस्म का कोई दबाव महसूस नहीं किया मैंने, रजा कराना तौर पर। नहीं तो फिर इस बात से क्या समझा जाए काज़मी साहब, इस बात से क्या समझा जाए कि ये जिस तरह एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि ठीक है फिर नून लीग जो है वो उसको परसू करना चाहिए, वो मुद्दा ही बन जाए, तो हम ये समझें कि चूंकि पहले भी जो नवाज शरीफ के साहबजादे थे उन्होंने कहा कि हमने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है, आपको करना है तो करें, नहीं करना तो मत करें, तो ये उन्होंने अपने तय किया है। अब नून लीग जो है वो इसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं होगी कि नून लीग इसको टेकअप करेगी या नून लीग इसमें मुद्दई बनकर आगे जो है वो कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। आयशा देखें, ये तीसरे जज हैं जो इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो दे रहे हैं सामने। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसले आए उनको अगर आप सामने रखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जनरल जो जस्टिस शमीम हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपनी वाइफ के सामने, जो कि डेथ बेड पे थी, वहां पे इन दोनों हस्बैंड की गुफ्तगू होती है, उस बयान को लेके, उस बात को लेके जो उनके सामने हुई थी, चीफ जस्टिस साकिब निसार ने की थी, जज्बाती अंदाज में एक दूसरे से वो मुखातिब हुए और उसके बाद वो एक चीज को पब्लिक करने पर आमादा हो गए। ये तो हस्बैंड और वाइफ नहीं, तो ये सही तरीका था पब्लिक करने का, इसकी कानूनी हैसियत है? क्योंकि एतजाज़ हसन साहब ने तो कहा कि कानूनी कोई हैसियत नहीं है, हालांकि जनरल साहब नहीं समझते कि बिल्कुल ही कोई कानूनी हैसियत नहीं है। एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि कोई कानूनी हैसियत नहीं। मुझे बताइएगा कि नोटरी पब्लिक का ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी हैसियत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस? देखिए आयशा, जब तस्दीक की जाती है किस्म के हलफनामे की तो वो किसी भी कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर काबिल कबूल होता है। मुझे बड़ी हैरत होती है कि एतजाज़ हसन साहब ने ये बात क्यों की कि एक शख्स कोई सादा हलफनामा तहरीर करके एक सादे पेपर के ऊपर आपके हाथ में नहीं दे रहा, वो बाकायदा तौर पर नोटरी पब्लिक के पास जाता है, और वो नोटरी पब्लिक जिसके क्लाइंट हाई कमीशन पाकिस्तान भी है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी है। जब तक नैब के जितने यहाँ पे ब्रॉडशीट हो या दीगर केसेस हो, उनके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स भेजे गए वो नोटरी पब्लिक से अटेस्ट हुए और इसी को इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान हाई कमीशन
جب بھی کوئی تصدیق کرانی ہوتی ہے کسی کاغذات کی تو اسی نوٹری پبلک کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک چیز آپ کی سیاسی مخالفت ہو سکتی ہے. یہ جرنلسٹ ہمارا کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو چیز ہم نے دیکھی جو محسوس کی اس کو بیان کرنا ہمارا فرض ہے. میں نے جب نوٹری پبلک سے رابطہ کیا میرا یہ دل تھا کہ میں اس سے پوچھوں کہ جب وہ آئے یہاں پہ جسٹس شمیم تو کیا شریف خاندان کا کوئی شخص ان کے ساتھ تھا؟ تو کھلے الفاظ میں انہوں نے اس بات سے انکار کیا. انہوں نے کہا جی وہ اکیلے. جان صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جان صاحب اگر میں ایسے آپ سے پوچھوں کہ آپ کی کیا انٹیوشن ہے یا ذاتی حیثیت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے مریم نواز صاحبہ کو یا میاں نواز شریف صاحب کو ان کے کیس کے حوالے سے؟ تو کیا کہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ یہ بالکل آپ کو نہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ کیوں کہا گیا ہے اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے کہ بالکل ہی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اس کی کتنی حیثیت ہے آپ کے خیال میں اور یہ کتنا جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، ان کے کیس میں کتنا ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیں مجھے یہ تو نہیں پتا کہ لیگلی ابھی کیس کو جب عدالتیں سنیں گی تو وہ اس میں کتنا پوٹینشیل دیکھتی ہیں، لیکن شیورلی یہ مارلی تو بڑی مدد دے گی دونوں کو، نواز شریف صاحب کو بھی اور مریم کو. آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے وہ ارشد ملک کی وہ ٹیپس کا مسئلہ تھا، اس سے پہلے وہ صدیقی صاحب نے کچھ کہا تھا اور وہ بھی انہوں نے اپنے طور پہ، یہ سارے لوگ ججز ہیں، یہ آرڈینری لوگ نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں. اور ان چیزوں کو دیکھا جائے اور پھر دیکھیں دی وے نواز شریف صاحب واز ریمووڈ فرام پار. یعنی آپ دیکھیں قتل کے کیسز 25 سال تک فیصلہ نہیں ہوتا، اور یہاں ایک کہ انہوں نے پاناما میں ان کا نام ہے، آپ نے کیس چلایا اور آپ نے ہیئرنگ ایوری ڈے نیب کے اس کے اندر، اور پھر آپ نے 130-140 ہیئرنگ کر کے تو دیکھا کہ پاناما میں مسئلہ بن نہیں رہا تو اقامہ کے چکر میں کر کے دیکھیں. یہ ہمیں اللہ کو جان دینی ہے. میں عذر و ایمان کہتا ہوں کہ میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ میں مسلم لیگ نون کا ایک کارکن ہوں. میں آئی ڈونٹ بلیو، یہ میں کہتا ہوں پاکستان فرسٹ اور آپ کی آخرت کا بھی آپ کو خیال کرنا ہوتا ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس طرح بلڈوز کر کے ان کو پرائم منسٹرشپ سے ہٹایا، پھر ان کو پارٹی سے ہٹایا، پھر ان کو جیل کے اندر دیا، پھر اس کے اوپر یہ چیزیں آتی رہی، تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تو ہے. اور ابھی آپ پبلک سے پوچھ لیں، مطلب ہے کہ یہ نہیں، میں یہی کہتا ہوں، یہاں کئی ٹاک شوز میں نے کہا کہ اگر آپ انصاف کریں نا اکراس دی بورڈ، آپ کے اپنے لوگ انہی چارجز پہ اوپر کھلے پھر رہے ہیں اور آپ صرف ہوم آن کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے اوپر، اور وہ جو کہ آپ کے اقتدار کے رستے کے روڑے ہیں ان کو پکڑ کے اندر کریں گے، تو پھر ایون کوئی کلپرٹ جینون بھی ہوگا نا جس نے کوئی کرپشن کی ہوئی ہوگی، اس کے لیے بھی لوگ سمپتھائز ہو جائیں گے. نہیں یار یہ تو صرف ون سائیڈڈ چل رہا ہے. آپ جسٹس کو اوپن کریں، ڈونٹ سپیئر اینی باڈی. آپ دیکھیں نا مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں. قاسم قاسمی صاحب، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسسٹنٹ عبدالقیوم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک ہمیں لینا ہے. بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو اسموگ کے کافی خطرناک بادل جو ہیں وہ پورے پنجاب کے اوپر چھائے ہوئے ہیں. کس طریقے سے یہ ہیلتھ کو افیکٹ کر رہا ہے پنجاب کے لوگوں کی اور کن بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، کس طریقے سے اس کا تدارک کیا جائے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد تفصیلاً بات کریں گے اس پر. ساتھ ویلکم بیک. جی دنیا میں ماحولیاتی آلودگی پر کانفرنس اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں عالمی ماحولیاتی ختم ہوئی ہے، جبکہ پاکستان میں موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی ایک بار پھر سے اسموگ کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. ہر سال گزرنے کے بعد پاکستان کے کچھ شہروں میں اسموگ کی شدت میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اگر پنجاب کی دارالحکومت لاہور کی بات کی جائے تو آج کل لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق فضا میں پارٹیکلیٹ میٹرز کی جو تعداد ہے وہ 385 ریکارڈ کی گئی ہے. درجہ بندی کے مطابق 151 سے 200ویں درجے تک آلودگی جو ہے اب وہ مضر صحت ہے، اور 201 سے 300 درجے تک آلودگی جو ہے وہ انتہائی مضر صحت ہے، جبکہ 301 سے اوپر یعنی زائد درجہ جو ہے وہ خطرناک آلودگی کو ظاہر کرتا ہے. آلودگی کے لحاظ سے چین کا شہر شین یانگ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے، جہاں کی فضا میں پارٹیکلیٹ میٹرز کی تعداد جو ہے وہ 222 ریکارڈ کی گئی ہے. انڈیکس ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بھارت کا دارالحکومت نئی دلی آلودگی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر ہے. دلی کی فضا میں پارٹیکلیٹ میٹرز کی تعداد 215 ریکارڈ کی گئی ہے. محکمہ ماحولیات پنجاب کے مطابق لاہور میں اسموگ کے باعث حد نگاہ کم ہو کر 860 سے تقریباً 1000 میٹر تک رہ گئی ہے، اور ماہرین نے اسے انتہائی خطرناک اور تشویشناک صورتحال قرار دیا ہے. شہر میں بڑھتی ہوئی اسموگ کو ماہر ماحولیات جہاں انسانی صحت کے لیے مضر قرار دیتے ہیں، خطرناک قرار دے رہے ہیں،
वहीं पर सूबाई वजीर बराए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मोहम्मद रिजवान के एक बयान के मुताबिक उन्होंने लाहौर को स्मोक फ्री करार दिया है। लाहौर में हर दूसरा मरीज सर दर्द, नाक से पानी बहना, जिस्म पर खारिश, सांस लेने में रुकावट, ज़रा सा चलने से सांस का फूल जाना, जिस्म दर्द होना, जिस्म पर दानों की अलामात के साथ अस्पतालों का रुख कर रहा है। और ये सब शाखसाना है जी स्मोक का, जो आजकल लाहौर पर मुकम्मल तौर पर छाई हुई है। मुल्क में इस बार स्मोक बढ़ने की बड़ी वजह धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों, सनतों और ईंटों के भट्टों के खिलाफ मौसर इकदामात का ना होना भी है। हुकूमती इदारे इसे कभी मौसम और कभी किसानों की जानिब से कटाई के बाद फसलों को आग लगाने का नतीजा करार देते हैं, तो कभी इसे भारतीय किसानों और भारतीय हुकूमत का खुफिया हथियार करार देकर अवाम की नज़रें हुकूमती नाइनियों से मोड़ने की कोशिशें करते हैं। सूरत हाल इतनी अबतर हो चुकी है कि लाहौर, जो माजी में खूबसूरती और सफाई में अपनी मिसाल आप था, आज दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया जा चुका है। यानी अगर आप उस लिस्ट को देखें जहां पर इस वक्त पोल्यूटेड सिटीज़ की जो लिस्ट है या आलूदा तरीन शहरों की जो लिस्ट है, तो लाहौर इस वक्त जो है वो उन शहरों में टॉप कर रहा है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हैं। यकीनन उनसे ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या जा रहा है, पंजाब हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा शो में ज्वाइन करने के लिए। मुसर्रत साहिबा, एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर जो है इससे ज़्यादा आलूदा शहर इस वक्त दुनिया में नहीं है। खतरे में है इस वक्त लाहौर के लोगों की सेहत, लाहौर के लोगों की जान, और पंजाब में भी जो है स्मोक का राज है। क्या किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा, बीच में शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो मैंने आपका शुरू में जो आपका मौक़िफ़ था वो सुना है। बेसिकली ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं टोटली एग्री करूंगी कि इस वक्त लाहौर की जो कंडीशन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें हमें समझने की ज़रूरत है कि होता ये है कि जो अगर हम पूरे लाहौर को इसकी हम अगर हम इसको डिवाइड करें आयशा, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कुछ एरिया लाहौर के ऐसे हैं जहाँ पे हालात बेहतर हैं या अभी उस लेवल तक या जो अलार्मिंग सिचुएशन है उस हद तक ख़तरनाक नहीं है। लेकिन कुछ लाहौर के ऐसे मकामात हैं जो लाहौर को सबसे ज्यादा जो आलूदा शहर है, टाइम मेरे पास कम है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू आस्क कि हुकूमत क्या कर रही है, क्या इंतजार किया जा रहा है कि जो एरियाज इतने मुतासरा नहीं हैं वो भी मुतासर हो जाएं इससे? क्या जा रहा है, मुझे बता दीजिए कि क्या चीजें हैं जो करनी चाहिए थी स्मोक के आने से पहले और वो आप लोगों ने की हैं या नहीं की, और अभी क्या हो रहा है? आयशा, एक तो ये कि जो स्टेप्स गवर्नमेंट के लेने वाले थे वो हमने ऑलरेडी लिए हैं, लेकिन इसमें जो दो चीज़ें जिसको समझने की ज़रूरत है, शहरियों को एक पब्लिक सर्विस मैसेज के तौर पर भी वो लें कि बहुत ज़्यादा हमें हलकों से, इलाकों से डिमांड आती है डेंगू की वजह से स्प्रे की। फॉगिंग बिल्कुल भी इस वक्त सूटेबल नहीं है, खुदारा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। दूसरी जहाँ तक रह गई बात कि अब मुझे ये एग्जाम्पल देनी पड़ेगी कि जो आपका हमारे जो नेबरिंग हमारा जो हमसाया है वहाँ पे हमारे यहाँ किसानों को फसलों की बाकियात जलाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। यहाँ पे बैंड अगर हो तो FIR हम लोग लॉन्च करते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली जब पंजाब, जो इंडियन पंजाब की बात कर रही हूँ, वहाँ पे बहुत मैसिव जो उन्होंने फसलों की बाकियात, और हमेशा ये वेव उधर से आती है। और ये बैड लक ये है कि हवाओं का रुख भी हमारी तरफ है, जिसकी वजह से लाहौर ज़्यादा इसकी जद में है। हम जो हमारे हद तक पंजाब गवर्नमेंट की हद तक जो प्रिवेंटिव्स हैं उनके ऊपर हम कारबंद है। अब ज़्यादा तेज़ी से हम इसके ऊपर अग्रेसिव हमने अप्रोच ली है कि जो कोई भी वायलेशन करेगा उसके ऊपर FIR तो पहले भी होती है, फिर इसके साथ हम मज़ीद इसको सज़ाओं को मज़ीद सख्त करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि लाहौर के कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंजस्टेड एरिया ज़रूर हैं जहाँ पे इंडेक्स बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन सारे लाहौर में लेवल एक जैसा नहीं है। मैं यही जानना चाह रही हूँ, मैं गुलबर्ग की मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो आप कह रही हैं कि आप लोग मजीद एक्शन लेंगे और सख्त मजीद कार्रवाई की जाएगी, तो मैं मतलब ये तो नवंबर से पहले होना चाहिए था, क्योंकि अब तो हमें पता है कि नवंबर आएगा तो ये मसला जो है वो साथ जरूर आएगा और इस तरह की चीजें होंगी। तो आपको नहीं लगता कि ये जो एक्शन आप लेने की बात करेंगे ये पहले लेने चाहिए थे और इस पर सख्ती से अगर कारबंद रहा जाता तो शायद इस हाल को ना पहुंचते हम? आयशा, लेट मी टेल यू वन थिंग। एक तो ये कि जो गवर्नमेंट के जो स्टेप्स लेने वाले थे वो हमने लिए हैं, लेकिन उसमें जो गाड़ियां जितनी चलती हैं वो तो चलनी ही हैं। लेकिन उसके साथ मैंने अर्ज किया कि हवाओं का रुख होने की वजह से जब इंडियन पंजाब के अंदर फसलों की बाकियात को जलाया जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाहौर उसकी जद में आता है।
पिछली भी जब ये चंद दिन ऐसे थे, पिछली दफा की जो स्मोक वाला पैच था उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया की तरफ से भी थी। हमारे करने वाली चीजें हमने की हैं। ठीक है, अच्छा मुझे दुनिया की तारीख में अगर हमने जो मैसिव टाइम बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास। आर्टिफिशियल रेन की तैयारियां हो रही थी बिकॉज लाहौर के लोग और पंजाब के लोग ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इससे जान छूटे, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हैं, बच्चे बीमार हैं, बुजुर्ग बीमार हैं और जवान लोग भी जो हैं वो उसकी जद से बचे नहीं हुए। मुझे बताएं कि क्या कर क्या रहे हैं आप लोग, किस तरीके से जल्द जो है अब इसको डिफ्यूज किया जा सकता है सिचुएशन को। आर्टिफिशियल रेन की जो बात हो रही है कहां तक पहुंची है? देखिए उसके लिए जो हंगामी बेसिस पे जो करने वाले स्टेप्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके साथ जो हमारे जो रूटीन रेगुलर स्टेप्स थे वो हमने ऑलरेडी लिए हैं। मैं ये बिल्कुल हरगिज नहीं कह रही कि अब हम करेंगे। मजीद सख्ती की बात यह है कि अगर कहीं खुदा ना खास्ता किसी ने लोकल सतह पे कोई रिलैक्सेशन दी है तो उसके ऊपर भी स्ट्रॉन्ग किस्म का चेक एंड बैलेंस, जो कि थोड़ा बहुत कमी कुताही तो हो ही जाती है, उसको भी हम इंश्योर करेंगे कि वो ठीक है। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो मैं प्रोग्राम का वक्त इसके साथ ही खत्म हो गया है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना।